नमस्कार दि फूड एफेक्टेर नतून एकटी भिडियोते आपनादेर सकलके स्वागत। आज के आमी रान्ना करे देखाबो पनीर मसाला। एर जोन्नो प्रथमे आमी किछु पनीर टुकरो करे केटे एकटा बाटीते निये नियेछि। एरपर अल्प नुन दिलाम, एबार अल्प हलुद, एबं अल्प लंका गुঁড়ো दिए पनीरेर टुकरोगुलोके भालो करे माखिए निलाम। एबार फ्राई पैने अल्प किछुटा तेल निये पनीरेर टुकरोगुलो भेजे निते हबे। एक दिक भाजा हो गेले उल्टे दिए आरेक दिक भेजे निते हबे। भाजा हो गेले पनीरेर टुकरोगुलो तुले निलाम। एरपर ओई तेलेर ओपरई 2 टेबिल चामच तेल ऐड करलाम। तेल अल्प गरम होले तार मध्य प्रथमे दुटो तेजपाता एवं अल्प किछुटा सादा जिरे फोड़न दिलाम। एबार किछु गरम मशला फोड़न दिलाम। फोड़न भाजा होले एर मध्य प्रथमे पेঁয়াজ कुचि करे दिए दिलाम। एखाने आमी बड़ो दुटो पेঁয়াজের कुचि करे निয়েছি। পেঁয়াজগুলোকে অল্প ভেজে নিতে হবে। এরপর অল্প নুন দিলাম। एक चामच मतन चीनी दिलाम। अल्प हलुद दिलाम। एक चामच मतो रेड चिली पाउडार दिलाम। किछुटा धने गुঁড়ো दिए दिलाम। सबकिछु मशला भालोभाबे नेड़े मिशिए निते हबे। एरपर अल्प जिरे गुঁড়ো दिए दिलाम। एबार आमी दुटो बड़ो साइजेर टमेटो पेस्ट करे रेखेछिलाम सेई टमेटो पेस्टटा एर मধ্যে दिए दिलाम एबं सबकिछु आबारो भालो करे मिशिए नेब। टमेटो सेদ্ধ हওয়ার জন্য 5 मिनिटेर मतन आमी एटा ढाका दिए देब। 5 मिनिट पर देखते पाচ্ছি टमेटो अनेकटाई सेদ্ধ হয়ে গেছে। সেজন্য ঢাকা খুলে এটা ভালোভাবে নেড়ে দেব। এরপর কিছুটা কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। एबार 2 टेबिल चामच मतन दई एर मধ্যে देब। दई देওয়ার पर এটা ভালো করে নাড়াচাড়া করে আবার ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার অল্প জল দিলাম।
আরও কিছুক্ষণ মশলা জল দেওয়ার পর কষিয়ে নিতে হবে। এবার আমি ভাজা পনিরগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। এবার অল্প কিছুটা গরম মশলা দিলাম। এবার কিছুটা কসুরি মেথি নিয়ে ভালো করে হাতে করে গুঁড়িয়ে নিয়ে সেগুলো এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব। সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। এবার কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা এর মধ্যে দেব। আপনারা যারা বেশি লঙ্কা পছন্দ করেন না তারা এটা না দিলেও হবে। সবশেষে কিছুটা কুচনো ধনেপাতা এর মধ্যে দিয়ে দেব, তাতে স্বাদ ও গন্ধ খুব সুন্দর হবে। সব কিছু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিয়ে এবার আমি গ্যাস অফ করে দেব। আমার রান্না কমপ্লিট। আজকের রেসিপি সবাই অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।